ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବର୍ଷା ହଉ କିମ୍ବା ହଉ ମାନେ ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଥିବ ମାର୍କେଟରେ ଫୁଲକୋବି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ତ ଆଜି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ରେସିପି ବନେଇବା ବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର ରସା ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 500 ଗ୍ରାମର ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି, 600 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଧୋଇ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ନାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମୋଟା ମୋଟା ଥାଏ ନା, ଫୁଲ ସିଝିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ନାଡ଼ଟା ଭଲସେ ସିଝେ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନାଡ଼ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଛୁରୀରେ ତା ନାଡ଼କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ତା ନାଡ଼ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ତରକାରୀ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଫୁଲକୋବିର ନାଡ଼ରେ ଏମିତି ମାର୍କ ଲଗାଇଦେଲି ବା କଟ୍ ଲଗାଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ବା ଫୁଲକୋବିକି ଆମେ ଏବେ କିଛି ଯେଉଁ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଦେବା କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେବା କିଛି ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ତ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ଟିକେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କୋବିଟା ଯେଉଁ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ତ କୋବିଟା ଆଉ ଧଳା ଦେଖାଯିବନି। ତାକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ତାର ଆସିବ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି କୋବିର କଲର୍ ଏକଦମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ତରକାରୀରେ, ଯେମିତିକି ଫିକା ଲାଗିବନି, କୋବିର କଲର୍ଟା ଫିକା ଲାଗିବନି। ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେମିତି ହାତରେ ଚକୁଟିକି ହେଉ ଏମିତି ଉଠେଇକି ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ମାଛ ଫାଛ ସାଧାରଣତଃ ଧୋଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆଳୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ଫୁଲକୋବିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଳୁକୁ ବି ସେଇଥିରେ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲା ପରେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, କଢ଼େଇରେ ଦେବା ଆମେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ବା ସୋରିଷ ତେଲ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ କୋବି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଆମେ ରଖିଛେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଲସେ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋବି ଆଉ ଆଳୁର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଟିକେ ସ୍ପଟ୍ ଆସିଯାଏ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଉପରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲୋ ରଖିବେ। ଆଉ ଲୋ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କୋବିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜଳିଯିବନି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଖୋଲା କରିକି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା ଭାଜିଲା ଭିତରେ ବି 60-70% ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଘୋଡ଼େଇକି ଭାଜିଦେଲି, ତ ମୋର ବି ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ଉପରେ କଳା କଳାର ସ୍ପଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି। ତ ସେମିତି ସ୍ପଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ତାମାନେ ଆମର କୋବି ଆଉ ଆଳୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ, ନା ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ପିଠାପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ସେମ୍ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଆଉ ସେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପୁଣି ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ହେବ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କୋବି ରହିଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଦେଖାଗଲାନି, ତ ମୁଁ ସେଠି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ତେଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟା ଜିରା। ତ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଖଡ଼ା ମସଲା ବି ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ତ ଖଡ଼ା ମସଲାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏମିତି କରିଦେବେ, ଟିକେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଇଲାଇଚି ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟୁକୁଡ଼ା, ତାକୁ ଆମେ ଦେଇକି ଏମିତି ତେଲରେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଇଠି 1 କପ୍ ମାନେ ପୁରା 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ପିଆଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଦେଖିବେ ଯେମିତି ପିଆଜର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ନ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଇଠି 3ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି, ସେଇ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। କାହିଁକି ନା ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ଯଦି ଆମେ ଦେବା ମସଲା ସହିତ ଆଉ ତାକୁ
ताकू माने तार मसलार ग्रेवी बहुत बढ़िया आसे जमीक आम काजू पेस्ट हो कि चारमगज हो जमी देले आमर पेस्ट आसे कि दही हो कि भी आपड़ दे पारे। तो आम देखो नॉर्मल घरे जो जिनस अच्छी आम से बनैबा आ पूरा एकदम भोजी स्टाइल ही बनैबा। देखो मुझे देती टमाटो टमाटो मोर 5 मिनट भलसे आम ताकू फ्राए करवा तेल तापर मुझे गोटे गुंड मसलार पेस्ट बन देती। ए गोटे चामच लंका गुंड गोटे चामच धनिया गुंड आ गोटे चामच थिला गरम मसला पाउडर आउ टिके जस्ट थिला गोटे पिंच हल्दी आ ताकू मु बढ़िया से एमती गोलैकी रखी साइड करिकी ताकू मुझे टमाटो हैला परे भलसे देकी कषि नेबी ताकू एपट सेपट करी कषि नेबे जेपर्यंत पूरा सबू मसला गुंड गुड़ा आउ तेल सबू अलग न हो जाइए। मसला जितेबाला देखिए पूरा बास्ना ही तार अलग हो गला से जानवे आमर मसलाटा पूरा रेडी हो गला। आ एबे देखंतु मु भाजिकी रखी कोबी आउ आलू को से देदेली से दबा द्वारा तादे आम जितेबाला आम लुण आउ हलदी जहाँ भी आम मसला देचे ताकू आम कोबी आलू सहित कौन करवा मिसईकी कषि नवा 5 मिनिट जदि पिसईकी कषि नेबे कौन हम ना ये सबू मसला तार ऑब्जर्व करनब जी करिया कथा आउ माने पानी चिया लागबनी एमती जदि आम कषि नवा 5 मिनिट पानी चिया लागबनी तरकारी गोटे पानी चिया गोटे टाइप्र लगे तो सेमती लागबनी। देखंतु कोबी आलू आमर बहुत बढ़िया से आमर पूरा सिझी तो गलानी दुई रे आमर मसला सहित पूरा पूरी कोटेड भी हो गलानी आ बहुत बढ़िया डिलीशियस देखा जाउची। तो आम एबे कौन करबा ना एबे में पानी दबा आ पानी जदि आपण मझिरे मझिरे आपण मसला लागुची तो पानी देबे किंतु हल्का उषुम पानी देले बहुत बढ़िया हम। देखो आम केवल देइथिले मैरिनेट कला बेले कोबी सेती बेले ही लुण देइथिले आम मसला देला बेले बिल्कुल भी लुण देइ नथिले। एबे जेतोले आम कषुचे कोबी की सेथरे आम टिके लुण देदेबा कहीं आमको ग्रेवी पूरा माने बहुत कम रखिबार अछि किंतु जेतिके आमर ग्रेवी दरकार जेतिके आमर मसला रे लुण लागिबो आम एठी आमर आवश्यक अनुसार देदेबा देकी ताकू 2 मिनिट पुणी एपट सेपट करला परे कौन करिवे ना हल्का उषुम गुनगुना पानी देदेबे जे माने कोबी आउ आलू बुड़िया पर्यंत माने बुड़ी की जमती रहूथिबो सेती पर्यंत देकी ताकू 10 रु 15 मिनिट कौन करिवे आपन को कोबी आलू जदी बहुत बढ़िया से भाजिला बेले सिझी जाइथिबो ताले हाई फ्लेम रे ताकू फुटै देबे आ जदी कोबी आलू बहुत भल से सिझी नथिबो तो कौन करिवे ना ताकू लो टू मीडियम फ्लेम रे गैस को रखिकी ताकू 5 रु 10 मिनिट बहुत भल से फुटै नेबे। तो देखो मो तो ये कोबी आलू माने भाजिला बेले 90% भाया सिझी जाइथिला तो मुझे एति ग्रेवी माने पानी नहीं एठू पुणी माने पानीटा फुटिला परे पुणी पानी मरीज आ मोर जेतिकी यानी आवश्यक ग्रेवी सेतिकी रहिबो। मु एठी टिके कौन करिवि ना घोड़े देबी घोड़े देला परे जल्दी मोर फुटिकी ग्रेवी रेडी हो जिवो। तो देखो ये मोर फुटी गलानी पूरा आउ ग्रेवी मते जेतिकी दरकार पूरा सेतिकी हेई आसिलानी। तो एबे देखो जदि आपनको करिएंडर लीफ पसंद थिबो तो आपन देई परिबे कस्तूरी मेथी भी दे पारिबे। गरम मसला जेहेतु मु देइथिली मसला रे तो आ मु गरम मसला दउनी आ नॉर्मली हमर घरे जहा थिबा हम सेइथिने ही बनेबा भोजी स्टाइल रो पूरा एकदम कोबी आलू रो रसा लागिबो बिल्कुल ना पानी चिया लागिबो ना किछि लागिबो। तो एबे चलंतु प्लेट रे मु माने देखो जी प्लेटिंग करिके केमिति लागुथिला कोबी तरकारी। तो देखंतु केते सुंदर लगुची जेतिकी डिलीशियस देखा जाउथिला खाइबा पई भी सेतिकी टेस्टी लागुथिला आ बहुत ही टेम्पटिंग लागुथिला खाइबा पई बहुत टेस्टी थिला। तो आपण माने थरे मो स्टाइल रे निहाती भाबरे बनेइबे आ घरे थिबा 2-4टा जिंस रे आराम से बनी जीवो कोनोसी माने मार्केट जीवाऊ पड़िबनी ना कोनोसी जिंस आनिबा पई भी पड़िबनी। तो जदि मो वीडियोटी आपनको भल लागिथिबा लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलिबे नहीं। तो एमती नुआ नुआ घरोई स्टाइल रे नुआ रेसिपी देखिया पई तो प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। जय जगन्नाथ।